Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Jet Creator. Nah, video kali ini guys, biasa guys, saya memancing malam lagi nih guys. Nih, spotnya spot danau guys. Ini sehabis hujan nih guys. Pokoknya bagaimana keseruannya, lanjut kita mancing aja guys. Oke guys, sekarang kita di spot mancing guys. Spotnya di biasa guys, di danau-danau. Kita nyisir ikan guys. Kalau nggak dapet mancing kita nyisir ikan guys. Ini perjalanan di danau guys. Kita lagi nyampe guys. Walaupun jalannya bagus guys, tapi suasananya cukup mencekam guys, cukup mencekam. Ngeri guys, walaupun jalannya bagus juga di cor-coran. Nah, di sini juga ada nih naik kecil guys, pohon bambu. Oh, kayak ini ban, kayak motor guys. Kita lihat dulu guys, kita lihat dulu guys. Saya nggak semangat pakainya nih bannya. Kita kopi dulu ya, kita ketemu di spot mancing guys. Sekarang saya menuju perjalanan guys. Atasnya pohon bambu. Oke guys, kita lanjut ke spot mancing aja guys. Ada yang mancing nih guys, nih tuh lampunya tuh, airnya deras banget ya tuh. Mantap. Kita mancing apa kemana? Orang tuh temawatana. Tuh lampunya guys tuh ada di sini, di kali-kali kecil. Coba cacing nama. Iya, Tuh, orang tadi ngalah ngan seetik di kocok di selokan teh saroka iya. Ah, cena gede mang ah. Nya kencengnya. Kau ini cai nak. Heeh. Pindah parek pindah. Di mana mang? Tah bar teh ieu teh budak teh mancing teh menang mang gabus. Tadi dia tuh, tepatnya nih di perumahan mancingnya tuh. Kenceng banget ya ini nak tuh ngaburial. Orang ke mawa jorana sih, jorana iya gede banget panjang. Yang pendek kita 2 meter. Ini adanya di perumahan nih, perumahan Vista tuh. Mancing di selokan kecil. Oke guys, kita lanjut guys. Tujuan kita bukan ke sini guys. Kita lanjut mancing di danau tuh. Perumahan.
di area perumahan tuh mancing di sini guys tuh. Kelihatan gelap. Tuh yang mancing di belakang guys tuh. Oke guys, kita lanjut ke perumahan guys, ke danau. Oke guys, sekarang saya udah nyampe nih. Nyampe di spot mancing guys, di danau guys. Tuh. Ini untuk suasana danaunya nih guys nih. Tuh. Kayak gini guys. Nah, di sebelah kanan saya tuh danau guys tuh. Kita kesini lihatnya guys supaya lebih jelas melihatnya guys tuh. Ekstrim jalannya guys. Becek guys habis hujan nih. Tuh. Danaunya guys tuh. Ngeri guys. Becek jalannya guys. Habis hujan nih. Kita mancing di sana aja guys. Hujan nih, habis hujan nih, jadi becek jalannya guys. Oke guys, kita ke atas lagi guys. Kita mancing di ini aja guys, di sebelah depan guys, karena becek jalannya guys. Ini motor saya di sini, ditaruh di sini nih. Becek jalannya guys, habis hujan. Nah, kita kadang ke bawah aja guys. Kita mancing di sini guys nih. Tuh. Ngeri guys ya, takut ada ular guys. Enggak lah. Tuh habis hujan guys, tuh lihat tuh. Oke guys, kita ambil peralatan mancing dulu guys ya. Oke guys, sebelum kita mancing biasa guys, kita bikin kopi dulu guys. Ini peralatan masak saya nih guys nih, buat bikin kopi nih guys. Peralatan buat bikin kopi lah, masak gitu guys. Nih tuh kopinya tuh guys. Ini suasananya sehabis hujan guys, jadi kayak gini guys. Takut ada ular guys tuh. Tuh itu danaunya guys ya. Oke guys, kita bikin kopi dulu guys. Kita bikin kopi dulu. Mancing, kita bikin kopi dulu. Cukuplah ini segitulah untuk kopinya. Biasa kopi hitam guys. Nih kopinya guys, kapal api. Inilah guys air danaunya guys tuh, berasap guys habis hujan tuh. Air danaunya nih guys, berasap air danaunya guys. Tuh udah matang guys. Ngopi ngopi ngeri guys, ngopi di pinggiran danau sendirian nih habis hujan. Saya joran belum di ini ya, dipersiapin tuh ya, masih dalam plastik jorannya guys ya. Untuk jorannya joran tegek guys.
hiburan lah, mancing malah. Yang penting kita melihat malam hari di spot mancing guys. Oke guys, kita sekarang mau pasang ininya dulu guys, pasang starlightnya dulu guys. Yuh, banyak nyamuk lagi guys. Sehabis hujan. Ini untuk umpannya, umpan cacing guys. Nah, apa-apa lah guys ya, hiburan guys. Ini untuk ukuran ininya segini guys, nih untuk ukuran pelampunya guys. Nah, segini aja guys. Oke guys, kita pasang starlightnya guys. Nih starlightnya guys tuh. Licin. Nah guys, kita pasang di pelampungnya guys, biar ketahuan kalau ada tarikan ikan tuh ketahuan guys. Gini nih lampunya, kan ini nyala, kan suasananya gelap guys. Kita pasang ininya guys. Nah pas lah, sip. Nah guys, oke guys, kita pasang umpan cacingnya guys. Oke guys, untuk umpannya umpan cacing guys. Umpannya udah terpasang nih guys nih. Tuh. Ya, tuh udah terpasang ya. Tuh. Tuh untuk umpannya umpan cacing guys. Kita lempar aja guys. Siapa tahu dapat lah. Ya namanya juga mancing guys. Kadang dapat, kadang kagak. Yang penting hiburan. Menghibur kalian semua guys. Buat subscribernya YouTube Creator. Tuh kelihatan kan tuh starlightnya. Oh berdiri guys tuh starlightnya guys. Oh ada pergerakan guys. Baterainya ngedrop lagi, harus dicas lagi nih guys. Tunggu bawa casannya nih, kita cas dulu nih guys baterainya guys. Senternya kita cas dulu. Gerah sampai keringatan guys. Agak-agak ngeri guys. Di belakang saya tuh lihat guys tuh, agak ngeri guys. Tadi kayak ada suara-suara orang batuk, padahal di sini nggak ada siapa-siapa guys. Ngeri guys tapi kita mah niatnya mancing guys ya. Pokoknya kita niatnya baik. Kita di sini niatnya mancing, bukan niat yang nggak baik guys ya. Ngeri guys.
gerah banget suasananya nih guys, padahal habis hujan nih guys. Ini belum ada pergerakan guys nih mancingnya guys. Gak apa-apa lah guys. Nah, di belakang saya nih guys nih, kayak ada suara batuk nih. Ini pohon pisang nih guys nih. Ini belakang saya pohon pisang tuh. Oke guys ya, kita fokus mancing aja guys. Padahal agak-agak ngeri nih guys nih. Belum ada pergerakan guys. Tuh pelampungnya tuh guys tuh. Nih. Oh, airnya berasap guys. Habis hujan kayak gini nih. Kalau habis hujan airnya berasap tuh, air danaunya. Tuh air danaunya berasap guys. Tuh pelampungnya guys tuh. Nah, ini pelampungnya guys nih. Belum ada pergerakan guys ya. Kayaknya gagal nih guys. Suasananya nih guys, suasana di spot mancing nih. Tengah malam tuh. Tuh di sananya banyak pohon pisang guys tuh. Agak-agak merinding guys, takut. Gak ada pergerakan guys. Aduh, bingung kalau gini guys, mancing kayak gini. Biasanya habis hujan tuh banyak ikan guys. Tuh di pinggir-pinggir juga nggak ada guys tuh. Kayak ada suara, kayak ada suara-suara guys. Dengarkan coba dengerin coba. Ah, di sebelah sini nih. Nih sebelah sini nih. Ah, denger nggak? Denger kan? Ah. Ngeri guys. Aduh. Gini kalau mancing malam tuh guys, resikonya guys. Kalau mancing malam tuh gini resikonya guys. Tuh. Nggak apa-apa lah. Kopi masih ada setengah guys. Tuh air tuh. Mau bawa obat nyamuk guys, banyak nyamuk guys tuh. Aduh. Ini udah hampir setengah jam guys, belum ada pergerakan guys. Gagal nih guys, nggak apa-apalah, yang penting kita hiburan guys ya. Di sini saya sendirian nih guys nih, di malam minggu, tepatnya di malam minggu guys. Ngeri guys. Guys, ngeri guys, banyak suara-suara guys. Denger nggak? Aduh, gimana ya? Nyerah saya kalau gini guys, ngeri guys. Denger nggak? Wah, guys, udah dulu guys, ngeri saya guys. Tuh di belakang saya guys tuh, ada cahaya apa coba tuh? Tuh ada kayak cahaya guys tuh. Ih. Guys, pokoknya sampai di sini dulu guys video kali ini guys ya. Saya nggak kuat guys, nyerah guys. Banyak suara-suara guys. Apalagi saya sendirian di sini guys, gak ada yang mancing tuh. Padahal malam minggu biasanya rame guys yang mancing guys. Oke guys ya, saya tutup video kali ini guys ya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Oke guys, pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe guys ya. Oke.